mer, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Bonjour, bien-aimés. 안녕하세요. Que le Seigneur vous bénisse. 하나님께서 여러분들 축복하시길 원합니다. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour que des frères et des sœurs demeurent ensemble. 말씀에 기록되기를 형제자매들 연합하는 것이 보기 아름답다라고 써 있습니다. Et avant de prier, nous allons lire un verset dans Actes chapitre 2. 오늘 말씀을 이 예배를 시작하기 전에 저희 말씀 한 구절 읽겠는데요. 사도행전 2장입니다. Actes chapitre 2, verset 36. 사도행전 2장 37절 말씀입니다. Ça, c'était la confession. Actes 2, verset 36. 죄송합니다. 사도행전 2장 36절입니다. C'était la confession de l'apôtre Pierre. 사도 베드로의 고백입니다. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. 그런즉 이스라엘 온 집이 정녕 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Prions. 기도하겠습니다. Seigneur notre Dieu, 하나님 우리 아버지, cette confession ne pouvait pas sortir dans la bouche de l'apôtre Pierre si Pierre n'avait pas accepté comme son sauveur personnel. 만약에 사도 베드로가 하나님의 영의 인도하심 받지 않았다면은 이러한 고백을 드릴 수 없었을 겁니다. Toi, tu es venu sur cette terre pour que l'homme, dans sa totalité, puisse avoir la vie éternelle. 하나님께서 이 땅에 오신 목적은 인간에게 영생을 주시기 위함임을 압니다. Nous voulons te bénir pour cette grâce que tu nous as fait, Seigneur, en donnant sur la croix de Golgotha ta vie pour que nous ayons la vie. 하나님께서 골고다 언덕에서 우리에게 생명을 주시기 위해서 감사드립니다. Parce que nous avons la vie, c'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons se rassembler ici pour t'adorer et pour te louer. 하나님, 우리에게 생명이 있기 때문에 우리가 이곳에 모여서 하나님께 경배드릴 수 있습니다. C'est pourquoi nous voulons te confier ce culte de louange et d'adoration entre tes mains. 하나님, 이 예배, 이 경배의 시간을 주님께 의탁드립니다. Nous voulons que, Seigneur, que toutes nos louanges soient à ta gloire. 우리의 모든 드려진 찬양이 하나님께 영광 돌리게 하여 주옵소서. Afin que tout ce qui n'est pas à ta gloire s'éteint au nom de Jésus. 하나님의 이름으로 드려지지 않는 자가 없게 하여 주옵소서. Le début jusqu'à la fin, nous remettons ce moment entre tes mains. 이 예배가 시작할 때부터 끝날 때까지 하나님의 손에 올려드립니다. Et nous prions que la gloire revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 오직 하나님 한 분만 높임 받기를 원하오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. Nous allons confesser le credo 우리 함께 신앙 고백 드리겠습니다. ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité d'être des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des corps et à la vie éternelle. Amen. 죄
Père Céleste, nous te remercions pour ce culte, même si tous les membres ne peuvent pas se rassembler ensemble à cause du Covid. Nous te remercions que quelques-uns parmi nous puissent se rassembler sur place et que les autres puissent nous suivre en ligne.
Quel que soit l'endroit où nous soyons, nous t'adorons en esprit et en vérité. Reçois toute notre adoration. Le monde entier est encore dans la crise du Covid. Mais grâce à toi, le vaccin est développé et on va commencer à l'utiliser à partir de cette année. Nous te demandons ta grâce afin que nous puissions conquérir cette épidémie par ce vaccin. À cause de cette épidémie, des pandémies, les églises du monde entier sont dans des difficultés. Surtout l'église coréenne est sur la honte dans la société à cause de ce que quelques leaders insensés ont fait. Père céleste, que l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ, soit restaurée spirituellement afin de rendre gloire à toi. Nous prions maintenant pour le culte en français. Nous nous soucions de notre avenir parce que le pasteur M. Tineve est parti et qu'il n'y a personne pour le remplacer. Que le Seigneur, qui a commencé les bonnes œuvres en cette communauté, en poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Nous ne savons pas ce qu'est la volonté de Dieu pour ce culte. Que tu nous montres ta volonté afin que nous puissions y obéir. Ces derniers jours, beaucoup de fidèles honorés participent au miracle de 90 jours. Ils rendent le culte tôt le matin et ils lisent aussi la Bible. Nous prions que ceux qui y participent puissent faire l'expérience de ton miracle et que ceux qui n'y participent pas encore puissent y rejoindre dans cette période de bénédiction. Nous prions pour Monsieur le pasteur Alisson qui va prêcher. Nous te remercions qu'il a pu accomplir ce qu'il voulait faire en Corée. Nous te remercions aussi qu'il puisse prêcher pour nous avant de partir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu par la prédication de M. Alisson. Quand nous écoutons sa prédication, Seigneur, aide-nous pour que nous ne l'écoutons pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en nous. Au nom de Jésus, Amen. 하나님 아버지 감사합니다. 코로나 때문에 온 성도들이 함께 모여서 예배드리지 못하지만 이렇게 소수라도 함께 모이고 또 온라인으로 예배를 지속해서 드릴 수 있어서 감사합니다. 어떤 상황에서 예배드리든지 신령과 진정으로 예배드리게 하시고 또 그 예배를 주님이 받아주시기를 원합니다. 아직도 전 세계가 코로나 위기에 처해 있습니다. 그렇지만 하나님의 은혜로 백신이 개발되어서 올해부터 백신 주사를 맞게 되었습니다. 이 백신으로 코로나 위기를 극복할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 바랍니다. 코로나 위기 때문에 전 세계 교회가 어려움을 겪고 있습니다. 특히 한국교회는 일부몰직한 지도자들이 행한 일 때문에 세상 속에서 부끄러움을 당하고 있습니다. 하나님, 예수 그리스도의 몸이 된 교회가 영적으로 회복해서 하나님께 영광을 돌리는 교회가 되게 해주시기를 원합니다. 지금 우리 불어 예배 공동체를 위해서 기도합니다. 띠네베 목사님이 떠나시고 새로운 설교자가 오지 않기 때문에 불어 예배가 그 미래가 어떻게 될지 알 수 없습니다. 불어 예배를 통해서 선한 일을 시작하신 주님께서 그리스도 예수의 날까지 완성해 주시기를 원합니다. 우리는 불어 예배가 어떻게 되는 것이 하나님의 뜻인지 잘 모르겠습니다. 하나님께서 불어 예배를 향한 분명한 뜻을 보여주시고 우리는 그 뜻에 순종하게 되기를 원합니다. 지금 오늘의 교회 90일 기적 새벽기도와 성경 통독을 통해서 많은 분들이 은혜를 받고 있습니다. 이미 시작한 분들이 이 과정을 통해서 기적을 체험하게 하시고
아직 참여하지 않은 사람들은 지금이라도 이 축복의 기회에 함께할 수 있도록 인도해 주시기를 원합니다. 말씀을 전하실 알리슨 목사님을 위해서 기도합니다. 그가 한국의 온 목적을 다 이루게 하신 것 감사드립니다. 또 고국으로 떠나기 전에 우리에게 말씀을 전할 기회를 주신 것도 감사드립니다. 이제 알리슨 목사님 말씀을 드리려고 합니다. 말씀을 들을 때 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 받아서 그 말씀이 우리들 마음속에 살아 움직이게 해주시기를 원합니다. 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 예수님 이름으로 여러분들 환영합니다. Et le texte de base de notre prédication se trouve dans Jean chapitre 1, verset 12, 오늘 하나님께서 주신 말씀은 요한복음 1장 12절이고요. Romains 8, verset 15 et 1 Corinthiens 3, verset 16. 로마서 8장과 고린도전서 3장 말씀입니다. Et le thème sur lequel nous voulons partager avec vous, c'est « Tu es l'enfant précieux de Dieu ». 그리고 오늘 설교의 주제는 넌 당신은 하나님의 귀한 자녀라입니다. Et quand nous lisons le premier texte de Jean chapitre 1, verset 12, 첫 번째 하나님 말씀 요한복음 1장인데요. Jean dit à ses écouteurs, ses destinataires, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. 지금 사도 요한은 이 설교를 듣는 자들에게 이렇게 말하고 있습니다. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Et Romains aussi va relayer aussi cette vérité concernant le Seigneur Jésus-Christ en disant dans Romains chapitre 8 verset 15 et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. 또한 요한복음의 말씀을 받아서 로마서에서도 비슷한 말씀이 있습니다. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. Et Paul encore va relayer encore cette vérité concernant de notre Seigneur Jésus-Christ quand il a écrit sa lettre à l'église de Corinthiens en disant que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 또한 이 로마서 말씀에 이어서 사도 바울은 고린도 교회에 보낸 편지를 보니까 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐라고 기록했습니다. Dimanche passé, nous avons essayé d'échanger avec vous en disant que les gens ne sont pas contents, les gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. 지난주에 저희가 나눴던 말씀을 되새겨 보면은 많은 사람들이 불행한 이유는 그들 삶 가운데 예수 그리스도가 계시지 않기 때문이라고 나눴습니다. Et cette fait d'être malheureux était le fait que l'homme a été séparé de Dieu. 사람들이 불행한 가장 근본적인 이유는 하나님으로부터 분리됐기 때문입니다. Et dans cette séparation, nous voyons que c'est le serpent qui a menti à la femme en disant que Dieu dit si vous mangez,
vous allez mourir. 이 분리되는 근본적인 원인은 뱀이 여자를 유혹할 때 이 실과를 먹으면 죽지 않으리라고 얘기했기 때문입니다. Et quand on lit entre Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, on voit que le serpent a utilisé le mensonge pour séduire la femme. Dieu n'est pas dit si vous allez manger. Il dit si vous mangez, vous mourrez. 근데 이 창세기 1장부터 3장을 보면은 뱀이 여자 유혹할 때 말씀을 조금 변질시킵니다. 하나님께서는 너가 정령 죽으리라라고 하셨는데 뱀은 조금 고쳤어요. Et le fait que l'homme n'a pas obéi à la parole de Dieu, raison pour laquelle l'homme s'est séparé de Dieu. 사람이 하나님 말씀에 불순종했기 때문에 하나님으로부터 분리됐습니다. Mais Dieu, dans son amour, va envoyer son Fils Jésus-Christ pour que l'homme qui a été séparé de lui puisse revenir à lui. 하지만 하나님께서는 인간들을 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 보내주셨고 예수님을 통해서 분리됐던 우리 사람들이 다시 하나님과 연합하게 됩니다. Et la Bible nous enseigne que celui qui revient à Dieu à travers de son Fils Jésus-Christ, cette personne ne sera plus malheureuse. 또한 말씀에서 분명히 기록하는 것은 예수님의 이름으로 하나님께 돌아오는 자는 더 이상 불행하지 않을 것이다. Et c'est pourquoi nous disons que Dieu nous a donné Emmanuel pour écraser la tête du serpent dans nos vies. 그래서 하나님께서는 우리에게 임마누엘 예수님을 주셔서 주님께서 사단의 머리를 짓밟아 주십니다. La tête du serpent, c'est les soucis, c'est les problèmes. Ça peut être un problème physique, ça peut être un problème spirituel, ça peut être un problème mental. Et c'est ce problème-là que le Seigneur Jésus-Christ a écrasé selon Genèse chapitre 3, verset 15. 창세기 3장 15절 말씀에 보면은 그 여자의 후손이 뱀의 머리를 밟을 것이라고 했는데 여기서는 물론 사단을 짓밟는 것도 있지만 우리가 갖고 있는 모든 불행, 영적인 불행, 정신적인 불행, 또 육체적인 불행도 다 포함됩니다. Dieu veut que l'homme reste toujours dans la joie. L'homme reste toujours dans son plan de joie. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui a écrasé la tête du serpent. 하나님께서는 우리 창조물인 인간이 늘 기뻐하기를 원하시기 때문에 독생자를 보내셔서 뱀의 머리를 밟게 하셨습니다. Mais la tête du serpent pour nous, nous disons que la tête du serpent c'est les problèmes, c'est les soucis. 여기서 이 뱀의 머리는 아까 말씀드린 것처럼 우리가 겪는 어려움을 뜻하기도 합니다. C'est pourquoi chacun de nous a ses problèmes en lui-même. La tête du serpent, c'est les problèmes. Et les problèmes que j'ai, ce n'est pas les mêmes problèmes que Stéphane a, ce n'est pas les mêmes problèmes que Sanga a aussi. Et chacun de nous, chacun a ses soucis, chacun a ses problèmes. 각자는 자기만의 고민이 있습니다. 이 설교자나 통역자나 여기에 모인 모든 분들은 다 제가 알지 못하는 고민들을 갖고 있습니다. C'est pourquoi nous posons cette question. Que devons-nous écraser dans notre vie? 그래서 저희는 이런 질문을 해야 됩니다. 우리 삶 가운데 우리가 어떤 문제를 짓밟아야 되는가? Et nous disons que nous devons écraser toutes les ténèbres qui sont la calamité en nous. 우리의 삶을 망가뜨리는 모든 어두움을 짓밟아야 됩니다. Ces calamités, ce sont des événements soudains et graves qui accusent, qui causent beaucoup de personnes des dégâts ou des malheurs dans leur vie. 이런 재앙들은 그 뜻하지 않게 올 수도 있고 굉장히 심각할 수도 있는데 이런 것들로 인해서 우리의 삶이 망가지고 또 불행해집니다. Ces calamités, ces têtes de serpent que nous devons écraser dans nos vies, nous disons que ce sont le péché et le désir qui retiennent l'homme ou bien qui empêchent quelqu'un de répondre immédiatement à la parole de Dieu. 이 우리가 겪고 있는 모든 난관들, 이 뱀의 머리는 우리에게 죄를 가지고 가고 모든 욕망을 다 없애버리고 또 하나님의 음성을 듣지 못하게 합니다. Plus que nous avons des soucis, plus que nous avons des problèmes, et nous voulons
met ses problèmes sur notre propre tête. Donc, quand on lit la parole de Dieu, on attend la parole de Dieu, on ne veut pas vraiment comprendre ce que cette parole de Dieu nous dit. 만약에 우리 머릿속에 우리가 겪고 있는 고난들이 있다면 그 상태에서 하나님 말씀 들었을 때 그 말씀이 영향을 주지 못합니다. Mais ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est l'esprit méchant qui est en nous, comme nous avons dit la fois passée, selon Jean chapitre 8, verset 44. 저희가 지난주에 봤던 요한복음 8장 44절에서 기록되어 있듯이 사단이 우리에게 생각을 심어줘서 하나님의 말씀을 듣지 못하게 합니다. Quand nous avons le diable comme père dans notre vie, son esprit en nous, cela nous empêche de répondre immédiatement à la parole de Dieu. 만약에 거짓의 아비인 사단이 우리 안에 있다면 우리가 절대로 하나님의 음성을 들을 수가 없습니다. Et ces calamités sont aussi les obscurités dans nos vies qui aveuglent notre personne, l'intérieur, âme, esprit, pour ne pas croire en Dieu. 또한 이 어려움들이 우리의 영과 혼과 우리의 눈을 멀게 해서 우리가 하나님이 창조자이시라는 사실을 믿지 못하게 합니다. C'est l'esprit de diable qui est en nous, que nous appelons les calamités, les soucis, les problèmes. C'est ces problèmes-là que nous appelons l'obscurité, qui nous englobe. Raison pour laquelle nous ne voulons pas, dans notre être intérieur, nous ne voulons pas croire que notre, comment on appelle, Dieu est notre créateur. 우리가 당면한 모든 고난들, 역경들 때문에 우리가 눈이 멀어지게 되고 또 사단이 우리를 속이기 때문에 우리가 하나님이 창조자이신 것을 잊을 때가 있습니다. Il y en a témoin de moi-même. Vrai que j'avais dit oui à Dieu, mais cette obscurité encore était en moi parce que je ne faisais pas ce que le Seigneur voulait. Donc la parole de Dieu n'entrait pas dans mon cœur. Je ne voyais pas Dieu comme le Créateur. 다른 사람 말할 것도 없이 제 자신이 이런 것을 겪은 적이 있는데요. 하나님께서 말씀하셨고 제가 네라고 대답을 했지만 제 안에 어둠이 있었기 때문에 하나님의 뜻이 무엇인지 정확하게 이해하지 못했습니다. Et comme nous avons dit que ces obscurités viennent de la part de Satan. 이 모든 어둠들은 사단으로부터 옵니다. Et nous disons que quand nous n'avons pas Jésus, ces ténèbres contrôlent nos vies et notre existence. 우리 삶 가운데 예수님이 거하지 않으시다면 모든 어두움이 우리의 삶과 우리의 존재를 다스립니다. Si, selon Jean chapitre 1 verset 12, si on n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas cru en lui, donc ces différentes calamités, l'obscurité contrôle notre vie. 만약에 요한복음 1장 12절에 말씀한 것처럼 우리가 예수를 영접하지도 아니하고 그 이름을 믿지도 않는다면 이 모든 어려움들이 이 모든 역경들이 우리의 삶을 지배할 겁니다. Et nous disons que les gens ont besoin de savoir que Jésus-Christ, Jésus est le Christ, selon Romains chapitre 5 verset 8. Jésus est le Christ. 로마서 5장 8장에 기록된 것처럼 모든 사람들은 예수가 그리스도라는 사실을 알아야 됩니다. Le problème qui se pose est que tout le monde connaît qu'il y a un Dieu qui existe. Tout le monde connaît, chrétien, non chrétien, connaît qu'il y a un Dieu qui existe. 하지만 문제는 이것입니다. 이 땅에 있는 모든 사람들, 믿는 자든 안 믿는 자든 간에 모든 사람들은 어떤 창조주가, 조물주가 있다라고 생각을 합니다. Mais le problème qui se pose est que tout le monde ne veut pas croire qu'il y a un Dieu qui existe. 하지만 모든 사람들은 정말 하나님이 살아계시다라고 믿진 않습니다. On sait qu'il y a un Dieu qui existe, on connaît, mais on ne veut pas croire en ce Dieu qui existe. 어떤 신이 존재할 것이다라고 생각은 할 수 있지만 그 신이 살아 있을 거라고 믿진 않습니다. On peut savoir qu'il y a un Dieu, mais si nous ne croyons pas à ce Dieu, nous serons toujours dirigés par l'esprit de Satan. 신이 있다는 것을 우리가 알지만 그 신의 지배를 받지 않는다면 우리가 거꾸로 어둠의 지배를 받게 될 것입니다. C'est pourquoi il est très important que les deux vont ensemble. Connaître Dieu et croire en lui.
그래서 말씀에 기록된 것처럼 예수님을 아는 것과 믿는 것이 항상 같이 가야 됩니다. Et tant que nous ne croyons pas en Dieu, on ne peut pas porter les fruits dont Dieu demande à ses enfants. 만약에 우리가 하나님 믿지 않는다면은 하나님께서 자녀들이 맺어야 될 그 열매들을 우리가 맺을 수가 없습니다. Et Romains 5, verset 8 nous dit ceci, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 그래서 로마서 5장 8절에 기록되기를 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Et c'est ce que nous avons dit. Nous devons savoir, c'est-à-dire connaître que Dieu existe et croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que personne ne peut venir au Père que par lui. Selon Jean 14, verset 6. 그래서 우리가 첫 번째로 해야 되는 것은 먼저 이 예수님에 대해서 알아야 되고 예수님을 믿어야 되는데 예수님이 어떤 분이시냐, 길이요 진리요 생명이고 또한 예수님을 통하지 않으면 그 어느 누구도 아버지께로 갈 자가 없다는 것을 우리가 알아야 됩니다. Il y a un peuple en Côte d'Ivoire qu'on appelle le peuple Capo. Un peuple. 그 꼬투디부아르에 가보면은 까뽀라는 어떤 족속이 삽니다. Et ce peuple était le premier peuple qui a reçu l'évangile, qui est la bonne nouvelle, en Côte d'Ivoire. 이 족속은 꼬투디부아르에서 처음으로 이 복음을 받아들인 사람들입니다. Parce que ce peuple est proche de Libéria. Et l'évangile est quitté de Libéria dans les années 1800. 이 작은 도시는 그 리베리아 국경에 위치되어 있는데 그 국경 너머에서 복음이 먼저 전해지면서 1800년대에 이쪽으로 넘어왔습니다. Mais aujourd'hui, quand tu arrives parmi ce peuple, c'est comme ils n'ont jamais entendu parler de Christ. 근데 희한한 거는 오늘날 그 부족에 가면은 그 사람들은 마침 예수님을 한 번도 들어보지 못한 것처럼 행동합니다. Et une fois, on est parti évangéliser et il y a un vieux qui nous disait que mes enfants, Dieu là, on connaît, là, on connaît Dieu. La seule chose qui reste, c'est de faire ce que Dieu nous demande. 그래서 저희 사역팀이 한번 그곳에 가서 복음을 전하려고 했는데 거기 어떤 나이 많으신 분께서 이렇게 말씀하셨어요. 우리 하나님은 하나님에 대해서는 알아. 근데 하나님께서 시키신 거는 하고 싶지 않아. Et c'est ça. Tant que on ne croit pas en lui, on peut connaître Dieu, mais tant qu'on ne croit pas en lui, on ne sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que nous sommes en lui, notre vie ne pourra jamais changer. 그래서 우리가 하나님을 믿지 않고 단순히 아는 거에 그친다면은 하나님께서 어떤 분이시고 우리의 삶에 어떤 영향을 줄 수 있는지 알 수가 없습니다. Et parmi ces peuples en Côte d'Ivoire, l'obscurité continue d'englober ce peuple et rien n'a changé. 그래서 그 이후부터 굉장히 많은 시간들이 흘럼에도 불구하고 코트디부아르에 있는 그 작은 부족은 아직도 바뀌지 않았습니다. Et nous disons que selon Jean chapitre 14 verset 6, autrement dit que Jésus est le vrai prophète. 요한복음 14장 6절은 예수님을 다르게 설명하는데 바로 예수님을 진정한 선지자라고 표현합니다. Le prophète qui est venu montrer le chemin au paradis. 우리에게 천국으로 갈 수 있는 길을 제시하신 분이시고 Le prophète qui est venu dire la vérité. 우리에게 하늘의 진리를 가르쳐 주셨고 Le prophète qui est venu donner la vie. 그리고 우리에게 생명을 주러 오신 선지자이십니다. Et Romains 8 verset 2 nous dit que Jésus est le prêtre. 또한 로마서 8장 2절은 예수님이 진정한 제사장이라고 소개합니다. Le vrai prêtre. 진정한 제사장입니다. Oui, on peut croire que Jésus-Christ est le vrai prophète qui est venu monter le chemin, qui est venu go back, please. Qui est venu monter le chemin et qui est venu donner la vérité et qui a donné la vie. Et ce grand prêtre, Jésus-Christ, il est celui qui intercède auprès de Dieu à notre faveur. 네, 맞습니다. 예수님은 진정한
그 선지자이시고 우리에게 길과 진리와 생명이시고 또한 진정한 제사장이셔서 우리를 위해서 하나님에게 그 중보하십니다. Nous sommes précieux parce que nous avons quelqu'un qui nous montre le chemin. Nous avons quelqu'un qui nous a envoyé la vérité, qui nous a donné la vie, qui intercède auprès de Dieu. Et il est le vrai roi. 어떤 사람들이 여러분에게 길을 안내해주고 진리를 가르쳐주고 생명을 주시고 근데 또 그분이 하나님이 보시기에 진정한 제사장이시면서 또 여러분의 진정한 왕이십니다. Et Jésus-Christ est le roi et nous sommes tes enfants et nous prenons part dans le royaume de Dieu. 예수님은 진정한 왕이시고 우리는 그 왕의 자녀들이고 우리는 천국에 우리의 집이 있습니다. Et quand on parle de la royauté, on parle de roi, on parle de la royauté. Et dans la royauté, il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup de joie. 그 왕이 거하는 천국을 보면은 굉장히 많은 기쁨과 많은 축복들이 있습니다. Et Galates chapitre 4 verset 6 à 7 nous dit: et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es pas esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. 그래서 갈라디아서 4장 6절 7절에 이렇게 기록되어 있습니다. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. Paul nous dit que Dieu a envoyé son Fils pour que désormais nous ne soyons plus l'esclavage du Satan, les calamités, les obscurités, mais désormais pour que nous soyons des fils. 지금 사도 바울은 이 말씀을 기록하면서 우리가 더 이상 죄 가운데 거하지 않고 하나님의 자녀다. 여기서 종이 아니오라고 할 때 이 종은 물론 어떤 제도적인 종일 것을 뜻할 때도 있지만 또한 우리가 죄의 종 아니면 모든 역경의 종, 어둠의 종이라고 또 해석할 수도 있습니다. Et ce prophète qui est venu dans ce monde, et ce grand prêtre qui intercède auprès de Dieu, et aussi ce roi qui a sa royauté, c'est lui qui est venu nous libérer de l'esclavage pour que nous devenions ses fils, et non pas seulement ses fils, mais pour que nous soyons les héritiers. 어떤 선지자분이 오셔서 그분께서 진정한 제사장이시고 또한 우리를 위해서 하나님께 중보를 하시고 또한 우리가 종이 아니요 아들일 수 있는 그 유업을 주셨습니다. Mais on dit que oui, on croit, comment on appelle, oui, on connaît Dieu, mais les chrétiens ne veulent pas croire qu'ils sont des fils. Ils ne veulent pas croire qu'ils sont des héritiers. 많은 사람들은 하나님에 대해서 이야기를 들은 적이 있고 지식도 있지만 하지만 이 사람들은 내가 더 이상 종이 아니구나, 내가 아들이고 내가 유업을 받았구나라고 생각하지 않습니다. Et nous disons que puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous avons en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. 그렇다면은 하나님의 자녀가 된 우리에게는 새로운 마음, 새로운 영이 부어집니다. Nous ne sommes plus les mêmes parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés de la main d'esclavage. 예수님께서 우리를 그 종으로부터 사셨기 때문에 우리가 같은 삶을 살 수가 없습니다. Et nous avons une nouvelle vie en Christ et nous avons un nouveau maître. 그렇기 때문에 우리는 예수님 안에서 새로운 생명을 얻었고 새로운 주님을 모시게 됩니다. Quand nous avons un maître, c'est-à-dire nous devons marcher selon ce maître, selon ses principes, selon ses désirs, selon sa direction. 우리에게 어떤 주인이 생겼다는 것은 그 주인의 뜻대로 주인과 함께 주인이 가고자 하는 그 방향을 우리가 같이 걸어가야 된다는 것을 뜻합니다. Si nous avons dans nos maisons, nous avons les filles que nous prenons pour venir nous aider à la maison. Souvent,
on utilise l'expression des filles de maison. Et quand elle vient à la maison, nous voulons que ces personnes marchent selon nos principes. 가끔 이게 저희들에게 도움을 주시는 분들이 이렇게 오실 때가 있는데 중요한 것은 그분들이 아니라 저희가 무엇을 하기 위해서 그분들이 저에게 도움을 주시는 겁니다. Si nous avons des enfants, nous voulons que nos enfants marchent selon nos principes dans la maison. 만약에 우리에게 자녀가 있다면은 그 부모가 생각하는 대로 자녀가 잘 자라기를 원하는 겁니다. C'est la même chose aussi. Si Christ est notre maître, donc désormais, Christ veut que nous marchions selon ses principes. 이것도 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 자녀라면은 우리가 하나님의 뜻대로 행하는 것이 맞습니다. Mais ce que nous devons savoir est que, vrai qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais notre corps n'est pas changé. Je suis toujours Allison. Quand j'étais dans le monde, j'étais Allison, il y avait ce même corps. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai encore ce même corps. 제가 예수님을 영접하기 전에도 이런 형태였고 또 예수님을 믿은 다음에도 제 육체는 변하지 않았습니다. Et nous disons que notre chair n'était pas retranchée. Ma chair n'est pas retranchée. 또한 저의 이 육체는 소멸되지 않았습니다. Et ce que nous devons savoir est que le péché n'est pas mort. Le péché, ça y est encore à nous. 또한 이 죄인, 제 안에 있는 죄는 또한 죽지 않았습니다. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous devait prendre le contrôle de notre être intérieur. 하지만 하나님의 영은 우리의 삶 속에 우리를 다스리기를 원하십니다. Stéphane pensait que j'avais apporté l'eau là pour lui, mais l'eau là n'est pas pour toi. 잠깐 목을 좀 축이시고 다시 말씀하십니다. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. 제가 설교를 더 이해하기 위해서 잠깐 실험 하나 하겠습니다. Pour démontrer que l'Esprit de Dieu, quand c'est bien, voici ce qui se passe. 지금 물에다가 뭐를 탔는데 어떤 현상이 나타나고 있죠. On avait l'eau pure, c'était comme ça. 여기는 어떤 그냥 생수가 있습니다. On peut dire que c'est le corps humain. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on a dit que notre corps n'est pas changé. 지금 제가 들고 있는 생수병이 사람의 몸이라고 우리가 비유한다면 예수님께서 죄인의 가운데 들어오셔도 이 육체는 바뀌지 않았습니다. Et c'était la même chose, on a eu l'eau ici. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un comprimé dedans et l'eau a changé de couleur. 이 생수에다가 제가 어떤 비타민을 넣었더니 어떤 반응이 나타나서 물의 색깔이 바뀌었습니다. Et c'est la même chose quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ. L'eau n'est pas, la couleur de l'eau n'est pas changée, mais il y a quelque chose qui est mis, c'est le Saint-Esprit. Et désormais, le Saint-Esprit va prendre le contrôle de notre corps ou bien de notre être intérieur. 이 잔 안에 있는 물 자체는 바뀌지 않았지만 어떤 것이 들어와서 이 물을 다스리는 겁니다. 마찬가지로 우리의 마음 가운데 성령께서 오시면 성령께서 우리를 지배하시는 겁니다. Et c'est la même chose ici. On voit ici, ça c'est jaune, ça c'est bleu, ça c'est vert, ça c'est rouge, et ensuite. Et ça c'est les produits chimiques, mais qui sont mélangés avec d'autres produits et qui donnent cette couleur-là. Donc, désormais, quand le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit, c'est ça qui doit diriger notre vie. 지금 이 화면에 보이시는 여기 이 작은 병들 안에 여러 가지 색깔들이 있는데 어떤 여러 가지 화학물을 혼합했을 때 나타나는 겁니다. 이와 마찬가지로 성령께서 우리 마음 가운데 들어오시면 우리가 예수님과 하나가 되어야 됩니다. L'homme dans sa vie a besoin de l'Esprit pour vivre. 우리가 살아가려면 하나님의 영의 인도함을 받아야 됩니다. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait surmonter toutes les ténèbres, qui veut nous retenir et nous empêcher de connaître et de croire en Jésus-Christ comme le prononature de la femme qui
a été venu écraser la tête du serpent. 어둠은 우리가 하나님을 알지 못하게 하지만 하나님의 영은 거꾸로 우리가 하나님을 알기를 원하고 또한 예수님 여자의 후손인 예수님께서 사단의 머리를 짓밟으셨다는 것 또한 알게 하십니다. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples que vrai que je vous ai donné la grande commission d'aller prêcher la bonne nouvelle, mais ne quittez pas Jérusalem d'abord jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. 그래서 주님께서는 제자들에게 말씀하시기를 너희가 가서 이 복음을 전하는데 하지만 전하기 전에 이 성을 떠나지 말라. 왜냐하면 예루살렘에 성령이 임할 것이기 때문입니다. Donc le Saint-Esprit joue un grand rôle dans notre vie chrétienne. 우리가 믿는 자의 삶을 살아가기 위해서 성령님의 역할이 굉장히 큽니다. Et le livre de Genèse nous enseigne que la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, selon Genèse chapitre 1:1. 창세기 말씀 1장 말씀 보면은 이 땅이 공허했고 어둠이 가득 찼다고 했지만 그 위에 하나님의 영이 운행했다라고 기록되어 있습니다. Mais ce que nous pouvons voir sur ce monde incréé, selon Genèse chapitre 1:1, était l'Esprit de Dieu qui montait et qui descendait et prêt à porter la vie, l'ordre et la beauté de vie. 이 말씀을 자세하게 보면은 이 당시에 이 땅에는 어둠이 가득 찼지만 하나님의 영이 운행하기 시작하면서 그 어둠 가운데 질서가 생겼고 아름다움이 생겼습니다. On est en train de dire ce que le Saint-Esprit a fait, ou bien l'Esprit de Dieu a fait, et l'importance de le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. 지금 여기서 중요한 것은 그 아름다움이 아니라 바로 성령님께서 하셨다는 것이고 성령님께서 우리 삶을 통해서 역사하신다는 겁니다. On a parlé de le monde incréé. Hein? Tout était vide. Il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu, c'est ça qui descendait et qui montait. Et à partir de l'Esprit de Dieu, la création va venir. 이 땅이 어두울 때 아직 창조되지 않았을 때는 공허했지만 하나님의 영이 임하시면서부터 아름다운 동산이 창조됐습니다. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? L'Esprit est la manière dont les auteurs bibliques parlaient de la présence personnelle de Dieu. 그럼 도대체 하나님의 영이 무엇입니까? 우리가 성경을 기록한 저자들은 하나님의 영을 하나님의 임재하심이라고 설명합니다. L'Esprit, c'est la présence personnelle de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui montait, qui descendait dans les vides. 바로 하나님의 직접적인 그 임재하심이 그 창세기 말씀 가운데 임하셨던 겁니다. Et le mot hébreu, c'est ruach. 바로 이 하나님의 영을 히브리어로 루아라고 합니다. Et ruach peut faire référence à un certain nombre de choses différentes. 물론 이 단어는 굉장히 많은 의미를 포함하고 있는데요. C'est-à-dire quand on parle de ruach, ruach fait référence à beaucoup de choses. 루아는 굉장히 많은 그 의미가 있습니다. Mais ce qui est important, toutes ces choses-là, ils ont en commun le mot l'énergie. 근데 이 루아라는 단어가 내포하는 많은 단어들의 공통점을 보면은 모두 다 어떤 에너지를 내포하고 있습니다. Il y a donc une énergie invisible qui donnait la vie à tous les êtres vivants. 이 땅에 살아가는 모든 그 생명체들에게 이 루아의 이 영이 어떤 에너지를 생기를 부어 넣습니다. Et ce ruach est le souffle de vie que nous prenons pour vivre. 바로 이 하나님의 영, 이 생명이 우리에게 생명을 주십니다. Et alors que l'Esprit de Dieu soutient toute la vie, quand nous continuons dans l'histoire de la Bible, nous voyons que Ruach, qui est l'Esprit de Dieu, donnait le pouvoir spécial aux gens pour des tâches spécifiques. 아까 말씀드린 것처럼 하나님의 영은 우리에게 생명을 주시는데 우리가 성경 곳곳에 찾아봐도 하나님의 영이 임할 때 생명이 임하실 때 사람들에게 어떤 특정한 그 미션을 주십니다. Donc cette Ruach, qui est l'Esprit de Dieu, c'est ça qui a fait venir la vie du ténèbre, du néant,
de ce qui n'existe pas pour venir à l'existence. Et nous disons que c'est la présence personnelle qui est ce Ruach, c'est ça qui soutient toute la vie. Et dans l'histoire, j'ai oublié que tu dois traduire. 이 땅에는 어둠이 많았지만 어둠 가운데 하나님의 생명이 임하셨을 때는 생명이 들어갔고 어둠이 떠나갔습니다. Et quand on regarde dans l'histoire biblique, on voit que ce Ruach, cette présence personnelle de Dieu, Dieu mettait ça sur des personnes ou bien donnait de pouvoir spécial aux gens pour des tâches spécifiques. 성경 곳곳에 보면 하나님의 생명이 사람들에게 생명을 줄 뿐만이 아니라 어떤 사역까지 주십니다. Et la première personne que nous voyons, que nous pouvons constater dans la Bible, c'était Joseph. Nous disons que la première personne à qui cela est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu ce pouvoir spécial, qui est le Ruach, qui est la présence personnelle de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, va permettre à Joseph, parce qu'il avait ce pouvoir spécial de Dieu, c'est ça qui lui permettait à interpréter les rêves de Pharaon. 우리가 성경 보면 하나님의 영을 받았던 첫 번째 사람이 요셉이 아닌가 생각됩니다. 왜냐하면 요셉은 어떤 꿈을 꾸는 어떤 은사가 있었고 꿈을 해석할 수도 있는 은사가 있었기 때문입니다. Et c'est ce pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. 그리고 이 권세를 하나님께서 우리에게도 주셨습니다. Joseph n'était pas quelqu'un extraordinaire. 요셉은 굉장한 인물이 아닙니다. Joseph n'avait pas un cerveau différent de mon cerveau ou bien cerveau de Stéphane. 설교자나 통역자가 갖고 있는 머리보다 더 비상한 머리를 갖고 있는 사람도 아닙니다. Mais la seule chose c'était Joseph croyait qu'il y a un Dieu qui existait, il connaissait ce Dieu et il croyait en ce Dieu et il marchait selon les principes et la volonté de ce Dieu. 하지만 요셉은 어떤 하나님이 계시다는 것을 알았고 그 하나님을 믿었고 동행을 했습니다. C'est pourquoi si je suis un enfant de Dieu et il y a ce Ruach à moi, je crois en Dieu, je le connais, je ne dois pas avoir peur. 그렇기 때문에 우리에게도 하나님의 영이 임한다면 우리가 주님과 동행한다면 두려워할 필요가 없습니다. Joseph n'était pas là quand Pharaon a fait ce rêve-là. Pharaon a fait le rêve. Joseph n'était pas là. 그 바로 왕이 꿈을 꿀 때 요셉은 그 자리에 없었습니다. Mais c'est le Ruach de Dieu qui était en lui. 하지만 하나님의 영이 요셉 안에 임하셨습니다. Mes chers frères et sœurs, 형제 자매님 여러분, il est vrai que lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre corps n'est pas changé. 우리가 하나님의 자녀가 된다고 해서 우리 육체가 바뀌는 것은 아닙니다. Notre chair n'a pas été retranchée. 우리의 몸이 소멸되는 것도 아닙니다. Le péché n'est pas mort. 또한 죄인은 여전히 있습니다. Le Ruach a nous fait que le péché qui a été notre maître n'a plus aucune puissance sur nous selon Romains chapitre 6 verset 17. 또한 로마서 6장 17절 말씀 보면은 이 하나님의 영이 임할 때 더 이상 죄가 우리를 다스리지 못합니다. C'est pourquoi est-ce que on peut dire c'est l'eau? Ce qui est dans le verre là, est-ce qu'on peut dire c'est l'eau? 이 아까 물잔에 이 잔에 있는 이 액체가 물이라고 이야기할 수 있습니까? Mais qu'est-ce qu'on peut dire? 이 액체를 뭐라고 표현할 수 있습니까? Si on demande à quelqu'un qui ne sait pas que c'est un comprimé on a mis dedans, il va dire peut-être c'est jus d'orange. 이 어떤 알약 하나 넣는데 누가 보고 오렌지 주스다라고 얘기할 수도 있습니다. Quelqu'un peut dire aussi c'est bière, mais c'est pas bière. 뭐 좋다 또 나쁘다라고 얘기할 수도 있습니다. Mais c'est médicament qu'on a mis, c'est ça qui a donné cette couleur. 하지만 중요한 것은 우리가 이 안에 무엇인가 넣었을 때 색깔이 바뀌었다는 겁니다. L'eau est dedans, 물은 아직도 있죠. mais la couleur de ce médicament a pris la couleur de l'eau. Là qu'on dit que l'eau n'a pas de couleur. 물론 물은 색깔이 없지만 어떤 무엇인가를 집어 넣었을 때 물이 이 무엇인가 영향을 받아서 색깔이 바뀐 겁니다. Et c'est ça, vrai que notre corps n'est pas changé,
우리의 몸은 바뀌지 않았습니다. On n'était pas retranché. 우리가 어디 소멸되지는 않았고요. Le péché n'est pas mort. 이 죄인은 여전히 죄인입니다. Mais l'esprit en nous fait que le péché qui a été notre maître n'a aucune puissance sur nous désormais. 하지만 하나님의 생명이 임했을 때 죄가 더 이상 우리를 다스리지 못합니다. Et au Romains chapitre 6 verset 17, comme on avait dit, mais grâce soit rendue à notre Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 로마서 6장 17절에 기록되기를 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너에게 전하여 준 바 교훈의 본을 마음으로 순종하여. La loi du Satan, ou bien la loi du statut du Satan, dans Jean chapitre 8, verset 44, quoi, est toujours agissant, mais nous pouvons la surmonter. 요한복음 8장 44절에 기록되는 어둠의 영은 여전히 우리를 괴롭히지만 우리가 그것을 이길 수 있는 권세가 주어집니다. Ce que on entend nous dire, moi aussi, c'était difficile pour moi. Quand on me disait que non, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois changer, pour moi c'était impossible. 처음에 제가 예수님을 영접했을 때 사람들이 저에게 너가 예수님 영접하면 바뀌어야 돼라고 이해했던 그 말이 참 받아들이기 어려웠습니다. J'étais quelqu'un qui fumait. 전 예전에 담배 폈습니다. Je fumais, comment on appelle, je sais pas comment on appelle, marijuana. 아까 이 마약과 같은 그런 마약 같은 걸 또 폈습니다. Mais si je vous ai pas dit que je fume ça, les gens ne pouvaient pas savoir. 제가 만약에 마리화나를 폈다는 말을 안 하면 사람들은 모르죠. Et ce qui a fait que pour laisser c'était difficile pour moi parce que je suis de quelqu'un de nature très timide. 저는 천성적으로 굉장히 이 쑥스러움 많이 탔기 때문에 이 변해야 된다는 것이 참 어려웠습니다. Et quand je prenais ça, je peux parler devant les gens sans problème. Je peux parler. 근데 제가 예수님을 영접한 이후에 담대해져서 말할 수가 용기가 생겼습니다. 제가 담배를 폈다는 것을 용기 있게 말할 수 있습니다. Donc quand je prends ça, c'est l'esprit de timidité à moi, c'est parti. 그러니까 제 안에 있던 어떤 쑥스러움이 사라졌습니다. Donc quand j'étais devenu chrétien, je prenais toujours mes doses. 제가 믿은 다음에도 계속 폈습니다. Et quand je prends, je suis très bien parce que j'étais président de la jeunesse, donc je devais parler, je devais faire ceci, donc vraiment, pour moi c'était bien. Quand je prends, pour moi c'était bien. Oui, oui. 제가 예전에 이제 담배 필 때 굉장히 좋았습니다. Mais la parole de Dieu était claire que quand on devient un enfant de Dieu, nous sommes devenus une nouvelle créature. 근데 말씀은 분명히 기록되기를 우리가 하나님의 자녀가 된다면 새로운 피조물이다라고 합니다. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 이전 것은 지나갔더니 이제는 새 것이 되었도다. Mais pour moi, je voyais ça vraiment très difficile, impossible. 근데 저는 이 말씀이 너무 부담스럽고 굉장히 불가능하다라고 생각했습니다. Et souvent, je vais dire, bon, ce qui est sûr, ça, je ne fume pas. J'ai pris la résolution pour dire, j'arrête. 그래서 저는 이 말씀에 순종해서 더 이상 담배를 피지 않겠다라고 선포했습니다. Mais chaque samedi, on avait réunion des jeunes. Donc, je suis le président, c'est moi qui dois diriger. Et puis, l'esprit de Satan va venir. Ah, mais tu sais, tu dois parler. Hein? Donc, l'affaire là, donc tu penses que tu ne veux pas prendre. 근데 제가 이제 이 목회자로 사역을 하면서도 자꾸 그 유혹이 찾아왔습니다. Et j'étais à l'église, j'étais président des jeunes très actifs, mais Satan était encore mon maître. 제가 교회에서 청년회장을 맡았을 때도 여전히 사단이 저의 주인이었습니다. Mais si je vous ai pas dit que j'ai fumé là,
Tu ne peux pas savoir, peut-être c'est mes yeux seulement que tu dois voir rouge, tout ça là. Mais tu ne peux pas sentir l'odeur parce que quand on prend, on mange des choses et puis l'odeur là, ça a disparu. 근데 제 눈이 약간 충혈돼 있는데 제가 담배를 피지 않았다는 폈다는 그 이야기를 안 했다면 여러분은 모르실 겁니다. 특히 우리가 피고 나서 어떤 음식을 섭취하고 시간이 지나가면 냄새가 없어지죠. Donc je fume et puis maintenant je viens à l'église devant la jeunesse et puis je parle. 제가 예전에는 담배를 한번 피고 교회 와서 이제 설교를 했습니다. Il y avait deux vies, double vie, 제게는 그 두 가지 삶을 살았습니다. deux maîtres. 두 명의 주인이 있었습니다. Mais si on a deux maîtres, Dieu n'a pas notre maître. 하지만 주인이 두 개인 것은 불가능합니다. Et c'était comme ça. 이렇게 살아갔습니다. Après, je dis non, ce qui est sûr, non, ça, cette vie, je dois arrêter. Je ne peux plus fumer. C'est fini aujourd'hui. 근데 어느 순간 돼서 더 이상 이렇게 살 수 없다라고 판단하고 이 담배를 끊었습니다. Je peux aller 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines encore. Je vais encore, je fume encore. Et puis je viens encore. 그리고 2, 3, 4주 있다가 또 한 번 또 피고 또 다시 교회로 왔습니다. Or, le problème, je n'avais pas compris que quand on vient en Jésus-Christ, la Bible dit que ce n'est pas par notre propre force, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la force de Jésus-Christ qui transforme les gens. 제가 이해하지 못했던 말씀이 있었습니다. 저는 제 힘으로 왔지만 그것이 아니라 하나님의 영의 인도함을 받아서 우리가 바뀌는 겁니다. Et c'était comme ça, petit à petit, petit à petit. Et quand j'ai compris que ce n'est pas moi-même qui peut me changer moi-même, c'est l'Esprit de Dieu. 제가 조금씩 이해가 됐던 것은 내가 나를 바꿀 수 없구나. 하나님의 영이 임하셔야 되는구나를 깨달았습니다. Et c'est comme ça, l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, m'a libéré sur l'esclavage de la drogue. 그렇게 하나님의 영이 하나님께서 저를 죄에서부터 건져 주셨습니다. Je n'aime pas parler de ma vie parce que mon ancienne vie n'est pas quelque chose de bien. 저는 제 그 과거의 삶을 나누고 싶지 않은 것이 과거에는 하나님이 안 계셨기 때문입니다. Mais je le dis parce que je suis dans la joie que le Seigneur m'a enlevé dans cette boue pour m'amener dans la vie. 하지만 제가 가끔 이야기하는 이유는 흙탕물에 있던 저를 하나님께서 건져 주셨기 때문에. C'est pourquoi mon frère, toi qui me regardes, qui m'écoutes, et tu as un problème, tu veux laisser. Mais Dieu peut faire la même chose qu'il a fait dans ma vie. 그래서 저는 이 어려움을 겪는 형제자매들에게 이야기할 수 있습니다. 힘들지만 하나님께서 제 삶 가운데 역사하셨기 때문에 당신에게도 하실 수 있습니다. Si tu lui donnes toute la place dans sa vie, il est capable de te changer. 하나님을 당신의 삶의 주인으로 모신다면은 당신도 바꿀 수 있다라고 격려합니다. Quand je fumais, ma vie, je partais de la mort. 제가 담배를 피웠을 그 시절에 제 삶은 죽음을 향해서 가고 있었습니다. Mais le Seigneur m'a aidé, il m'a enlevé dans la mort pour m'amener dans la vie. 하지만 하나님께서 저를 도와주셨고 죽음에서 생명으로 옮기셨습니다. Donc, avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons surmonter le pouvoir de Satan. 하나님의 영이 임하시면은 우리가 죄의 종로로 돼서 자유하게 됩니다. Et Romains 8, verset 2 dit que, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 로마서 8장 2절에 기록되기를 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였느니라. Genèse chapitre 3 verset 15, le fils ou bien la sémence de la femme qui est venue écraser la tête du serpent est capable d'écraser la loi, comment on appelle, du péché et la mort dans nos vies. 창세기 3장 15절에 기록된 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟았던 그분께서 이제는 오셔서 우리를 죄와 사망의 법에서 자유케 해 주십니다. Et nous disons que si le problème d'être sur le contrôle du statut de Satan n'est pas résolu, vous serez toujours mort spirituellement. 만약 여러분들께서 그 사단의 그 다스림에서 벗어나지 못한다면 여러분들 여전히 영적으로 죽어 있는 상태입니다. Et c'est ça. Quand j'étais sur l'influence de la drogue,
Je venais, je parlais bien, les gens m'écoutaient, la jeunesse disait, oh, Alisson, c'est bon, c'est bon. Mais c'était des choses mortes. 제가 이 마약을 섭취했을 때 그 마약을 섭취함에도 불구하고 교회를 갔을 때 사람들 저에게 많은 칭찬을 했지만 그때 저희 상태는 죽은 상태였습니다. Les œuvres que je faisais ne pouvaient pas apporter l'évangile ou bien convaincre quelqu'un de devenir vrai enfant de Dieu. 제가 그 상태 전했던 복음은 사람들에게 열매를 맺지도 못하고 복음을 전할 수도 없었습니다. Vos désirs porteront sur des choses du monde si vous n'avez pas Jésus-Christ en vous. 우리에게 예수님 거하시 않는다면 우리는 이 땅의 것을 쫓게 됩니다. Vous êtes physiquement vivant, mais vous êtes séparés de Dieu. 우리가 의학적으로는 살아 있지만 하나님으로부터 분리된 상태입니다. On vient à l'église, on chante, on fait tout, mais c'est zéro devant l'Éternel. 우리가 교회에 오고 찬양도 하고 모든 것은 하지만 진정한 예배는 아닙니다. Et la Bible est claire que le jour du jugement, quand le Seigneur va apparaître pour juger le monde, tu arrives, tu dis, Seigneur, quand j'étais en Corée, je prêchais. Seigneur, quand je faisais ceci, je faisais cela. Mais le Seigneur va dire, mon frère, derrière moi, je ne te connais pas. 만약에 제가 그 마지막 때의 심판 날에 천국에 가서 하나님 제가 한국에서 설교도 했고 이런 사역도 했어요라고 이야기를 할 때 하나님께서 저에게 나는 널 모른다라고 하실 겁니다. Nous devons dépendre de la grâce de Dieu. 왜냐하면 우리는 오로지 하나님의 은혜를 받고 살아야 되기 때문입니다. Notre désir ne doit pas porter vers les désirs de ce monde. 우리의 욕망은 이 땅의 것을 쫓으면 안 됩니다. Vos actions et choix sont dictés par la chair. 우리 육체가 원하는 것과 하나님 원하는 것이 다릅니다. Vrai que vous venez à l'église, tout ce que vous faites, mais vous ne le faites pas pour la gloire de Dieu, vous le faites parce que vous voulez un nom. Vous voulez que les gens vous regardent. 우리가 때론 교회에 오는 이유는 하나님의 영광 때문이 아니라 어떤 모임 때문에 아니면 사람들이 나 좀 봐주지 않을까라는 생각 때문에 옵니다. Et j'étais dans le même cas. J'étais respectueux, je faisais tout. Mais tout ce que je le faisais parce que je voulais que les gens me voient. 제가 바로 그랬습니다. 교회 가서 사역도 했고 많은 일을 했지만 사람들이 칭찬하고 알아주기 때문에 일을 했습니다. Je cherchais la récompense de ce monde et non pas la récompense qui venait de Dieu le Père. 저는 하나님이 아니라 이 땅의 상급을 찾았습니다. Mais si nous avons reçu Jésus-Christ et croyons en son nom, il nous donne le droit de devenir, d'avoir le statut d'un enfant de Dieu selon Jean chapitre 1 verset 12. 하지만 요한복음 1장에 기록된 것처럼 우리가 예수 그리스도를 이 이름을 믿는다면은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous vivons spirituellement. 우리가 하나님의 자녀가 될 때만 영적으로 살아 있게 됩니다. Donc depuis ce temps, quand le Seigneur a changé ma vie, il n'attend pas qu'on me dise Alisson, fais ceci, Alisson, fais cela. Mais je prends l'engagement parce que ce que je fais, il le fait pour l'Éternel. 그 이후로 저희 삶을 많이 바뀌었습니다. 그냥 명령을 받는 사람이 아니라 하나님 제가 동참하고 싶습니다. 하나님의 사역에 함께하고 싶습니다라고 하면서 삶이 굉장히 많이 달라졌습니다. Et c'est ce que nous avons besoin de le faire. 바로 우리가 살아야 되는 방법입니다. Tout à l'heure, dans la prière du pasteur, il parlait le fait que le nom de l'Église est vraiment gâté ici en Corée. Le nom de l'Église est gâté. Gâté, c'est-à-dire, voilà. 아까 목사님께서 기도해 주셨던 것처럼 이 땅에 있는 교회들이 많이 그 왜곡됐습니다. Ça va? Tu as trouvé le mot? Ok. Et c'est ça. Parce que l'Église maintenant, on ne fait pas des choses selon l'Esprit de Dieu, mais on fait des choses selon l'esprit de la chair. 왜냐하면 교회들은 점점 더 하나님의 영이 말씀하시는 것이 아니라 사람이 원하는 것을 하려고 하기 때문입니다. On dit il faut porter des masques. Tu dis non, je suis en Jésus-Christ. Donc l'esprit de Dieu est en moi. Donc quand je n'ai pas porté masque, maladie, le corona, ça ne peut pas m'attaquer. 이래서 이런 겁니다. 요즘 질병이 돌고 있는데 마스크를 써야 됩니다.
근데 이런 사람들도 있죠. 아니다. 나는 하나님의 자녀이기 때문에 이 병이 걸리지 않을 거다라고 얘기합니다. Les actes que nous posons doivent être les actes spirituellement vivants. 우리가 하는 모든 행동은 영적으로 하나님께서 명하신 것을 행해야 되는 겁니다. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes transformés par la foi au Christ. 우리가 하나님의 자녀가 된다면 우리가 예수를 믿는 믿음으로 변하게 됩니다. Donc, notre vie dépend de la foi. 그렇기 때문에 우리의 삶은 믿음과 직관되어 있습니다. La foi, c'est ce que nous espérons, mais on ne voit pas. 믿음이라는 것은 우리가 원하지만 보이지 않는 거죠. J'ai fait telle chose, ce n'est pas parce que je veux que le Seigneur pasteur de Ori Church puisse me voir, mais je le fais pour la gloire de Dieu. 내가 어떤 일을 하는 이유는 온누리교회 목사님께서 나를 보시기 때문이 아니라 하나님의 영광을 위해서 하는 겁니다. Notre esprit est maintenant uni à celui de Dieu. 그렇게 한다면 우리가 하나님과 연합할 수 있습니다. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit est toujours avec nous, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 또한 고린도전서 3장 말씀에 기록한 것처럼 우리가 하나님의 자녀가 된다면 하나님의 영이 우리와 함께 거하십니다. Et c'est ce que Paul disait à l'église de Corinthe, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu répond à nos prières, selon Jean chapitre 14, verset 13 à 14. 요한복음 14장에 기록된 것처럼 우리가 하나님의 자녀가 된다면 하나님께서 우리 기도를 또한 들으십니다. Et c'est sur Jean 14, verset 13 à 14 que je voulais faire la conclusion. 오늘 저희가 이 말씀을 읽음으로 설교를 마치겠습니다. Il dit, et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. Si nous connaissons Dieu comme le Créateur, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, et nous croyons en Jésus-Christ, donc toutes ces promesses, ces bénédictions sont pour nous. 우리가 하나님께서 이 땅을 창조하셨고 우리를 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내주셨다는 사실을 우리가 믿는다면은 이 말씀이 이루어질 겁니다. Et Jean 16, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Jusqu'à présent, le Seigneur dit à chacun de vous que vous n'avez pas encore demandé quelque chose. 하나님께서 지금 우리들에게 말씀하시는 것은 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았다. Et je voulais vous encourager de partir avec cette partie de ce verset. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. 오늘 여러분들이 이 예배를 마치면서 이 말씀을 품고 가시길 원합니다. 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. Merci Seigneur pour cette promesse. 하나님 이 약속을 주셔서 감사드립니다. Nous voulons partir avec cette promesse où tu nous dis, si nous demandons, nous allons recevoir afin que notre joie soit parfaite. 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라라는 말씀을 의지하여 갑니다. Merci d'avoir nous donné cette confiance de croire en toi et à toutes tes vérités. 하나님의 진리, 하나님의 말씀을 믿을 수 있는 그 믿음을 주셔서 감사드립니다. Aide-nous à croire dans ces vérités que tu es le Dieu Emmanuel qui est avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 하나님께서 임마누엘의 하나님이시고 우리와 함께 하심을 믿게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그
Nous allons prier avec la prière Notre Père. 주님께서 가르쳐 주신 기도를 함께 하겠습니다. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est appartient à le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. 우리 함께 축도하겠습니다. Que Dieu le Père 하나님 아버지와 et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 예수 그리스도의 은혜와 et la puissance de son Esprit 성령님의 능력이 nous donnent cette certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qui a été crucifié. 하나님께서는 독생자 아들을 주셨고 그분께서 십자가를 믿는 믿음으로 Que cette certitude nous anime tous les jours afin que nous soyons les vrais disciples de Jésus-Christ. 그 믿음이 우리의 하루하루 삶을 다스려 주시고 우리가 하나님의 자녀라는 것을 믿게 하여 주옵소서. Et que cet amour de Dieu puisse inonder nos cœurs pour que nous soyons les témoins de Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. 하나님의 사랑이 우리 가운데 임하셔서 우리가 예루살렘에서 땅 끝까지 복음을 전하게 하시고 Que Dieu bénisse notre semaine qui commence et que son esprit nous entoure avec ses anges. 하나님께서 이번 한 주를 축복해 주시고 천사들에게 우리를 붙이셔서 우리를 다스려 주옵소서. Allez-y en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. 예수님 이름으로 기도합니다. Amen.